السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات، گزشتہ روز قطری حکومت نے ایک متنازع خط والے معاملے سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہوئے اس نے علل اعلان کہا، واضح طور پہ کہا کہ ہمارا حکومتی لیول پر اس خط یا اس کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ خط فرد واحد کے ایما پر بھیجا گیا، اس کا قطری حکومت کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں سے اس موضوع پر گرما گرم بحث بار دیگر شروع ہو چکی ہے. ہر قہوہ خانے، ہر تھڑے، ہر ہوٹل، ہر ریسٹورنٹ میں اسی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. زیادہ تر ٹاک شوز کا موضوع سخن بھی یہی ہے. خبردار کے پارلیمانی کیفیٹیریا میں بھی خوب گہما گہمی ہے. بات کرتے ہیں وہاں پر موجود دوستوں کے ساتھ. جی خان صاحب. آفتاب، سب سے پہلا ٹویٹ میرا آیا تھا. ہاں جی، سب سے پہلے خان صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا کہ میں پہلے یہی کہتا تھا کہ ایک بزنس پارٹنر جسے آپ نے 200 ارب سے نوازا ہو، اس سے خط لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. پورٹ قاسم میں وہ آپ کا بزنس پارٹنر، گیس کے معاملات میں وہ آپ کا بزنس پارٹنر. خان صاحب، اور اس کے علاوہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب میں یہ فرماتا ہوں، نواز شریف اب بھی وقت ہے، یہ ہنسی مذاق چھوڑو اور نوشتہ دیوار پڑھ لو. نوشتہ دیوار پڑھ لو، میں تو نہ دبیاں، نہیں تو خان صاحب نے دیوار پاڑ دینی جی. اچھا جناب، پچھلے دنوں ایک اور خط لیک ہو گیا. مبینہ طور پر حکومت پاکستان اعلیٰ نسل کا گھوڑا امیر آف قطر کے نام C-130 فلائٹ پر دوحہ بھیج رہی تھی، لیکن خط مبینہ طور پہ لیک ہو گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قطری حکومت نے معذرت کر لی کہ بھائی صاحب یہ معاملات اب خطرناک مدار میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے ہم آپ سے یہ تحفہ فی الحال وصول نہیں کریں گے. او کیرا خط لیک ہو گیا بھائی جی؟ او تو گھوڑا نہیں منگیا، او اسی طرح کٹیا جی نسل دا جہاز تے نہیں چڑھیا. مینوں لگدا کہ گھوڑا نہیں، او تو ٹٹو ہے سی. میں آپ کو بتا دوں آفتاب صاحب کہ جب میں کالج پڑھتا تھا تو یہ لوگ بھی مجھ پہ آوازیں کستے تھے. او تو لوگ کی طرح تو ہن بھی کسدے نے. نہیں، یہ موصوف کہتے ہیں کہ مجھے لوہار کا بیٹا کہا جاتا تھا. میں فخر کرتا ہوں کہ میں ایک لوہار کا بیٹا ہوں، میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. اچھا جی، آپ نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمارا بزنس اس دور میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا بزنس ہوتا تھا. تو اس میں کیا شک ہے؟ ہوتا تھا. تو اس ساؤتھ ایشیا کے سب سے بڑے بزنس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی منی ٹریل ہی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈاکیومنٹیشن ہی کوئی نہیں. اب نہیں بولے گا، اب تو بولتی بند ہو گئی ہے. جدوں تو بیٹھے نا کوئی چیز نہیں منگائی. آفتاب صاحب، میں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، اس پہ بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ؟ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جہالت ہے. ٹاٹا سٹیلز کی بنیاد کس سن میں رکھی گئی تھی یہ موصوف کو نہیں پتا ہوگا. اگر میں نے بتا دیا تو؟ اگر آپ نے بتا دیا ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے. تایا ابو نے فون کر لائے. لو، تایا ابو کو ان کی اپنی بزنس کا نہیں پتا ہوگا تو ہن میں کیوں فون کراواں؟ ٹاٹا سٹیلز کی بنیاد 25 اگست 1907 میں رکھی گئی. کام 1905-06 میں شروع ہو گیا تھا. 1970 میں ٹاٹا کے 60,000 ملازم تھے. آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ ایک درمیانے لیول کا بزنس تھے. ہماری بد نصیبی کہ بھٹو صاحب نے آپ کو نیشنلائز کر دیا. اس کے بعد ضیاء الحق نے بال کیا، بالکل ٹھیک. 60 کروڑ کا ان کو قرضہ دیا، اور غالباً یہ واحد گروپ تھا جسے اس نوعیت کا قرضہ فراہم کیا گیا ری ہیبلیٹیشن کے لیے. تو جو اتفاق فاؤنڈری کو نقصان ہوا وہ کون دیکھے گا؟ کی نقصان ہے تانوں؟ سارا رقبہ تو ویچن دا پلاٹ بنا کے وہ تو مٹی نو سونا پہ کر دو. ایک تسی او کی نام بھائی علیہ اسلام آباد. اور یار تم سے پوچھا کہ یہ خام کا غیر ضروری تم سے. اچھا، ایک تو چودھری کو چونکہ پتہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ ہر بات ہر جگہ کرنے والی نہیں ہوتی. چودھری کو اسلام آباد والا یاد آ گیا، لیکن اس کا اپنا بوس اسی سے مستفید ہو رہا ہے، وہ اس کو یاد نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے بیٹھی لچھے دی چیڑی. موڑا بن چودھری سارا پتا، ان مٹھو زیادہ پتا ہے. وہ پاک سرزمین پارٹی کی ہے. اور جو بھائی روندل ہے. اور یہ دیکھو یہ یہاں کیا کر رہے ہیں دونوں. میں نے سمجھا شاید آپ ہمیں اس ہوٹل کا مالک سمجھ رہے ہیں، ہم سے بات ہی نہیں کر رہے. یہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں آپ کا کیا کام ہے؟ اصل تو جناب میرے مہمان نے، اے انہوں نے چھوٹا بھائی ہے، یہ تبادلہ کرانا ہے. جی یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا تبادلہ کروانا ہے دنیا سے.
یہ کرتا کیا ہے؟ جناب آرٹ کونسل گانا بجانا کرتا ہے اور ڈی سی او لگا ہے. آج دراصل یہ سب سے چھوٹا بھائی ہے. تو وہ کدھر ہے وہ جو بڑا بھائی؟ انہوں ایک بندے نے بنے اس کو آج ہی نکالا ہے. کیوں نوکری سے نکال دیے؟ نہیں پنجرے سے. اصل میں اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. ابھی یہ زیر تعلیم ہے, سیکھ رہا ہے. چل سنا کو صاحب نو. نہیں چھڈنی بارش ورگی کر لے جو کچھ کرنا نہیں چھڈنی. یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد گاتا ہے. یہ آخر تو اس لیے گاندہ کہ گاندہ رہتا نال دریاں دنیا میں چکتا رہتا ہے. 4 سال پہلے یہ چنگجی چلاتا تھا. اچھا, آج بھی چنگجی چلاتا ہے. سب سے چھوٹا ہے یہ اور سب سے ڈراؤنا بھی. عمران بھائی میں تو کہتی ہوں اگلے دھرنے کے لیے ان کو بک کر لو. واہ عمران بھائی کی بڑی سپورٹ ہو رہی ہے آج کل. ہماری پارٹی انہی کی سپورٹ کرتی ہے. بھائی نے کہا تھا. اے بھائی وہ ہے نا جڑا روندہ بڑا ہے. چپ کر جا. اصل میں بات یہ ہے آفتاب صاحب, ہاں جی, بڑا لاڈلا ہے چھوٹا. اس کو اینکر بننے کا بڑا شوق ہے. میں کیا کر سکتا ہوں اس حوالے سے؟ اس نے بڑی پریکٹس کی ہے. اپنے سامنے ایک باندر بٹھا کے اتنا بحث کر دے رہے تھے. اور ادھر تو کچھ نہیں ہوا, باندر اینکر بن گیا. اچھا جناب, ہم موضوع سے ہٹ کے ہیں. یہ صاحب ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. بات ہو رہی تھی قطری حکومت کی, جس نے اپنے آپ کو ان متنازع خطوط سے لا تعلق کر لیا. نہیں تو انہوں نے ہونی یاد آیا قطریاں. اب انہیں بتایا یہ گیا تھا کہ معاملہ سب سائیڈ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہاں لوگوں کی یاداشت بہت کمزور ہے. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی بیماری یہ ایک تلوار کی طرح ان کے سروں پر لٹکتی رہے گی. قطر والی گل تو بعد یہ سپریم کورٹ کے منہ نل جا سن. واقعی بڑی اہم بات ہے, لمحہ فکریہ ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم جائیں گے اور ضرور جائیں گے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 3 دن پہلے جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے, ذرا وہ پڑھیے, 0 پوائنٹ پڑھیے. اس میں اس نے کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف اب پاکستان کے ہر گھر جا کے یقین دہانی کروائے گا کہ میں نے کرپشن نہیں کی. کسی کو یقین نہیں آنا. جاوید چودھری نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے کہ پنچایت میں کوئی کمی اٹھ کے گواہی دے دے چودھری کے خلاف کہ جناب ان کے گھر سے چوری کی یہ چیز برآمد ہوئی ہے, 15 منٹ بعد جا کے چاہے معافی مانگ لے علیحدگی میں, جو اس سے امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ ایک متھ بن جاتا ہے. اور متھ اگر ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ ٹوٹتی ہے. تحقیقات دیکھ لیے دیکھیں اکثریت گورنمنٹ چھاڑ دیں دی. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ چھوڑتے؟ گورنمنٹ آپ ہی کی رہتی بھائی. نواز شریف صاحب کو ان کے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن نہیں تھی. جب ایک دفعہ نام آ گیا تھا نا, اب وہ اس جھنجٹ میں کیوں پڑ گئے کہ یہ جی میرے بچوں کا نام ہے, میرا تو نہیں نام ہے. اب بچے کس کے ہیں اور یہ کب کی بات ہے؟ ایک احمق کو بھی اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے, بڑی آسانی سے آ سکتی ہے. آپ اگر اس وقت ضد نہ کرتے, مصلحت کوشی کرتے, عاقبت اندیشی سے کام لیتے, آج یہ جو ڈرٹی لینن واش ہو رہی ہے نا صبح شام, اس لانڈری سے جان چھوٹتی. آپ اطمینان سے ایک سائٹ پہ بیٹھ جاتے. پوری دنیا کو بلکہ پوری کائنات کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این صرف اور صرف ایک آدمی کا نام ہے. ووٹ جب بھی پڑا نواز شریف کو پڑا تو وہ اب بھی پڑھتا رہتا. کم از کم ایک بات تو بن جاتی نا کہ ہم نے صرف ترقی ہی نہیں دی, قوم کو, میڈیا کو آزادی ہی نہیں دی, ہم نے انصاف بھی دیا ہے. انصاف کا تقاضا تھا. گو کہ یہاں پر میں ایک بڑی آکورڈ پوزیشن کا شکار ہو گیا, لیکن یہ لیں پکڑے اپنا اقتدار, میں فارغ. آفتاب, ایسا ڈیسیژن لینے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے, اور یہ سب چڑی دل ہے, چڑی دل. اچھا آخری گل چوری کرتا ہے. دیکھو پتہ نہیں میرے تھلے پڑ جائے, چڑی دل ہے. اور گل سنو پا جی, کیوں گل لمکائی جا رہے ہو؟ اور میاں صاحب کو استعفا دے دین کیڑی گل ہے؟ وہ ملک جی ایم این اے رہنا کہ نہیں؟ او پا جی میں تے رہنا چاہنا, جے ڈولا نہ مکیا تے اسی ساڑیاں نے نہیں رہنا. ہائے 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 ہائے. وے ملک جے تو ایک اور کلیپ لینا تو شہباز شریف نے تیرے کان پھڑا دینے نے. اچھا انہوں تو مجھے ملک کیڑا ہے؟ چھوٹے سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں, تم بھی صاحب کو اپنی گوریلا آئٹم دکھاؤ. اچھا چھوٹے برام 2 منٹ باہر کٹو, اس وجہ کو بندہ کوئی چیز نہیں منگا رہا. اور مینیجر کو ویٹر بلا یار, بھوک لگی ہے. ویٹر آرڈر لو. جی میاں صاحب اور کتنا کچھ کھاؤ گے؟ یہ مطلب ہے یار حد ہو گئے ہیں, دیکھو بیٹے بھی آپ تو اتنے سمجھدار ہو گئے. ٹو مچ.
تو سرکاری ملازم ہے؟ जी सर, डेली वेजेस पे हैं जी. مینیجر اس کو نکال دو, انہوں بھیج توسا شریف. اور توسا شریف تمہاری کو اسمبلی ہے, کہاں جائے گا بیچارہ؟ انہوں جانتے دیو 2 منٹ. اچھا جی چلنا نا, انہوں بھی نال لگنا جا. بات سنو, یہاں پر کام کرو گے, ویٹر کی سیٹ خالی ہونے والی ہے. ते मैं फिर वजीर आजम लग जाना. ہو کیوں ہے؟ वो भी तो सीट खाली होने वाली है ना. مینیجر اچھا اتنے ہونے پولیس آ جانی اور کسی نام چوکسی دے سالے بہت سوچ سنی کے کریا کر. چھوٹے جی بھائی کچھ بننا ہے کیا؟ مثلاً نوم چومسکی کا سارا. دیکھیں آپ نے سب کی باتیں سنی, ہمارا بھی حق ہے, بھائی کے لیے کچھ کریں پلیز. کوئی اسے کہاں لگوائے؟ تھوڑے دوست میاں امجد فرزندہ سنے باندر دوڑ گیا, اسے ہی لوا دو. پھر وہ اتنے لوا دے تو باندر ہوئی تھی جگہ تے لوا دے. تو تینوں حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تینوں حضرات جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم ارمان سے. سہیل رانا کی لازوال کمپوزیشن, مسرور انور کے لیرکس, گایا مالا بیگم نے. پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ احمد. اکیلے نہ جانا, اکیلے نہ جانا, ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے, اکیلے نہ جانا. بہت دکھ دیے ہیں ہمیں زندگی نے, ہمیں اور غم اپنا تم دے کے جاؤ. نگاہوں کی سہمی ہوئی التجائیں صدا دے رہے ہیں کہ اب لوٹ آؤ. کرو یاد تم نے یہ وعدہ کیا تھا, ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے, اکیلے نہ جانا. ہر ایک موڑ پر ہے رواجوں کے پہرے, تم ہی کو نہیں اس کا سب کو گلا ہے, مگر لوگ جیتے ہیں ان مشکلوں میں, ہے جن کا نہیں کوئی ان کا خدا ہے. یہ دکھ یہ اداسی یہ آنسو یہ آہیں, چلے آؤ مل کے یہ غم بانٹ لیں گے, اکیلے نہ جانا, ہمیں چھوڑ کر تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے, اکیلے نہ جانا, اکیلے نہ جانا, اکیلے نہ جانا. سپر سپر. ویلکم بیک. تینوں حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈسکشن, اور اس میں ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہیں گے اپنے ان ویورز سے جو ہمارے خام خواہ کے مشیر بننے پر مصر رہتے ہیں. ایک ہی معاملہ ہے سر. معاملہ یہ ہے کہ دن میں کم و بیش 50 کالز, میلز, میسیجز, ایس ایم ایسز, واٹس ایپ ضرور ہوتے ہیں اس نوعیت کے. وہ کہتے ہیں جناب
ہم نے آپ کو مشورہ دینا ہے کہ شو مزید کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے. بھائی اگر ہم 10 کروڑ ویورز میں سے 1% کی باتیں بھی سننا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے پورا مہینہ اسی میں صرف ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ شو میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں, اگر تو ویورز سے پوچھنا ہے, رینڈملی لوگوں سے پوچھ کے کرنا ہے, تو پھر ہمارا فوکس گروپ جھک مارنے کے لیے بیٹھا ہے. ہم خود کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اس پر ناراض ہوتے ہیں الگ کہ جناب یہ کیا بات کر دی آپ نے. سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں آپ نے تو مایوس ہی کر دیا. بھائی مایوس آپ کو ہم نے نہیں کیا, اس کا ٹھیکہ آپ نے خود لے رکھا ہے. آپ کیوں بن بلائے لوگوں کے گھر جا پہنچتے ہیں, غیر ضروری طور پر دفتر کے چکر لگاتے ہیں, ایکسپریس ٹی وی کے باہر عام طور پہ تانتا بنا رہتا ہے کہ جناب فلانے سے ملنا ہے, ہنی البیلا سے ملنا ہے, آفتاب اقبال صاحب سے ملنا ہے, ناصر چنیوٹی سے ملنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چینل کے اندر ہی رہتے ہیں؟ پھر دوسری بات وہ زیادہ دلچسپ ہے کہ جناب ہم آپ کے کنزیومر ہیں, ہم ویور ہیں, اینڈ ریزلٹ تو یہ کہ ہمارے اوپر اس کا اثر کیا ہے, تو آپ وہ دکھائیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ آپ کو جس بے وقوف نے بتایا غلط بتایا. ہم ہر وہ چیز آپ کو پیش نہیں کرتے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ تو اور بہت کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ تو وہ کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری اکثریت ویورز کی یہ جانتی ہے کہ یہ شو دراصل انتہائی سیریس شو ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی سیریس بات کرنے کے لیے 10 منٹ کی ڈگڈگی بجانی ہوتی ہے. وہ ڈگڈگی بجائیں گے تو لوگ اکٹھے ہوں گے, اور اگر صرف سیریس بات شروع کر دیں گے تو کوئی نہیں سنے گا. پھر زود رنج اتنے ہیں کہ آپ اگر کہہ دینا کہ بھائی آپ نے اگر کوئی ضروری بات کرنی تو مجھے میسج کر دیں, واٹس ایپ نہ کریں. واٹس ایپ از پرائیویٹ. واٹس ایپ ہمیشہ دوستوں کے لیے ہوتا ہے, فیملی کے لیے ہوتا ہے. اول تو بیسٹ یہ ہے کہ میل کریں. پھر دھمکیاں دیتے ہیں کہ جناب ہم شو چھوڑ دیں گے دیکھنا. سر کئی لوگ بددعاواں بھی دیں جے. بددعائیں تو خیر بہت میں تو لگیاں بھی دیکھ دو. ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں مولانا طارق جمیل, وہ 20 بلکہ میں سمجھتا ہوں سینکڑوں مرتبہ یہ گزارش کر چکے ہیں کہ خدا را پہلے ایس ایم ایس کیا کرو. ٹھک سے فون نکال مارتے ہو اور پھر کرتے چلے جاتے ہو, بس بھی نہیں کرتے. ان سے گزارش ہے کہ یہ نہ کیا کریں. پھر یہ کہنا کہ جی ہنی البیلا بہت زیادہ بولتا ہے, دوسرے کو نہیں بولنے دیتا, ہنی کو کم بلائیں. بھائی who are you to decide? ہنی is my opening batsman. یہ میری خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھیلے. وہ جتنا کھیلے گا اچھا ہی کھیلے گا. اور ہنی جس دن سلو ہوتا ہے, جس دن بیک فٹ پہ ہوتا ہے, میں اسے خود نہیں زیادہ آگے آنے دیتا. پھر ایک جمع غفیر ہے اس ملک میں سنگرز کا, کمیڈینز کا, کیا آپ ایک مرتبہ میں موقع دے کر دیکھیں سے, اور اس سے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں باقاعدہ چغت سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے خالد بیگ کو ڈسکور کرنے میں, ری ڈسکور کرنے میں, مغیرہ کو پالش کرنے میں, ہنی البیلا کو سامنے لانے میں, ببو رانا کو ہمیں کتنا ٹائم لگا. وکی سیالکوٹی کو تلاش کرنا, اس کو پالش کرنا, یہ میرا اکیلے کا کمال نہیں, یہ میرے شو کا کمال ہے. تو یہ دل کی باتیں ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے کرنی پڑ رہی ہیں. ہماری ایک کولیگ ہے, ایک سینئر صحافی خاتون ہے اسلام آباد سے, وہ مرے چلے جا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے مشورہ لیں. میں سارا دن آپ کے لیے ڈیووٹ کر کے رکھا, آپ میرا فون نہیں اٹینڈ کر رہے. بالآخر میں نے کہہ دیا کہ آپ مجھے ایس ایم ایس کر دیں, میں ذرا دیکھوں تو صحیح آپ کیا کہنا چاہتے. تو وڈ یو بلیو کہنے لگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں. میں نے کہا کہ آر یو سیریس؟ تو کہنے لگی نہیں, میرا مطلب ہے کہ اکثر کیا کریں, بلکہ ہو سکے تو روزانہ ایک عدد ڈونلڈ ٹرمپ بٹھا لیے. بھائی میں نے ڈریگ کرنا ہے اپنا کیریکٹر, خدا را وہ کام کریں جو آپ کر رہے ہیں. اور آخری گزارش ان دوستوں سے جو جاب لیس ہیں, وہ اگر غلطی سے ہمیں شہباز شریف سمجھ بیٹھے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. ہم شہباز شریف نہیں ہیں, بلکہ الحمدللہ ہم شہباز شریف نہیں ہیں. نوکریاں ان سے مانگیں, ووٹ آپ نے انہیں دیے ہیں. کسی بھی ٹی وی چینل سے, کسی بھی اینکر سے نوکری مانگنا, اور آپ نے پرائیویٹ نوکری کرنی ہے تو اوکے, کوئی چھوٹی موٹی اور جابز ہوتی ہیں. ڈھنگ کی نوکری مانگ رہے ہوتے ہیں, نوکری بھی ڈھنگ کی ہونی چاہیے. تو وہ میں تو کہتا ہوں بلکہ وزیر اعلیٰ سے بھی نہ مانگیں, ڈھنگ کی نوکری ہوتی تو شاید وہ خود کر لیتے. باقی حمزہ کے پاس البتہ نوکریاں ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ آپ اپنی پسند کی, اپنے سائز کی نوکری وہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک.
जी खबर है कि गुर्बत से तंग मौसीकार घराने में चौधरी की नई वारदात, 50,000 लेकर रफू चक्कर। क्या बकवास है ये? खान साहब, ये इतना दुखी क्यों आपका मैनेजर? आपका क्या प्रॉब्लम है? हमारा जाती मसला आप क्यों टांग अड़ाते हैं बीच में? अच्छा ये जी जानते नहीं मुंडा भाई जी तुसी इथे चुगली लाउना है। ये कौन बैठा हाथ में लाल रंग का रजिस्टर लेके? सर ये लाल रजिस्टर हमारे करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी है। अच्छा जी। सर ये मैनेजर यकीनन कोई नया फ्रॉड लेके आया होगा। हर दफा कोई नया फ्रॉड ले आता है। और उसका क्या बना? वो बेचारा चौधरी पकड़ा गया था पिछले से पिछले। अंदर ही है सरकार। अच्छा, मुखबरी की किसने थी? पुलिस किसने भेजी थी? सर पंगा करेगा तो पुलिस तो आएगी ना। ओए, इसने मरवाया था चौधरी को। भाई जी तुसी बिल्ली छड़ना है तुसी क्यों नहीं बोलन दे कि होया की है? और खान साहब ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर का सबसे तजर्बाकार पटवारी है, हीरा पटवारी। अच्छा जी, इनकी वजह शोहरत क्या है? ये वो आदमी है जिसने स्कूटर पे फिरने वाले को खरबपति बना दिया। वो कौन? हाँ वो कौन? तो नहीं जिम्मे पता। अच्छा, ये तो खैर एक बड़े मशहूर आदमी का तस्करा कर रहा है, लेकिन गए वक्तों का एक पटवारी, लाहौर के 4 इंतहाई करप्ट पटवारियों में से एक वो था। और ये 50s की बात है। उसके पास भी एक स्कूटर हुआ करता था। और कहते हैं कि जब इसका इंतकाल हुआ तो ये पटवारी खरबपति था। पुत्रे हाँ जी गल सुन ढोल की बेच के कि पुराना जो स्कूटर ना ले ली हुण करना की है तो दस। खान साहब ये गरीब फैमिलियां ढूंढता है, उसके बाद उनके फेक क्लेम्स तैयार करता है। यानी ये कोई अच्छी सी मतरूका इमलाक तलाश करके उनके नाम कर देता है। वाकई बड़ा जबरदस्त काम है। अभी पिछले दिनों एक गुरुद्वारा इसने एक फैमिली के नाम करवाया है। कैसे? कैसे? वो पागल है जो बैठे हुए वहां पे। ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਚੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। जैन मंदिर? जैन मंदिर किस कदर मौके की जगह है। और पूरा चौक, वो पूरा चौक कम से कम 5 अरब का होगा। ਤੁਸੀਂ 5 ਅਰਬ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਦਾ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। कैसे है? कैसे करोगे? कैसे? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ 2 अकाफ महकमे ने। हाँ जी, महकमा औकाफ 2 है। एक तो गैर मुस्लिमों के और दूसरा मुसलमानों का, जो दरबारों की जमीनें हैं, जो बहुत सारे मजारों के साथ मुल्का बाग हैं, जमीनें। जैसे बड़ा मशहूर मौज दरिया केस हुआ था, बाबा मौज दरिया, जिसे अकबर ने दे रखा था। सर एक ऐसी जायदाद भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, ये भी दुरुस्त है। ना मुस्लिम ना नॉन मुस्लिम। वो कैसी है जनाब? ਸਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਰਸੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੇਔਲਾਦ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, अच्छा, ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। अब उसकी उन्हें खबर नहीं होती, इसे होती है। फिर करता क्या है ये? होता ये सरकार के कागज तैयार होते हैं, कौन करता है? मैं मर गया मैं ही करने ने, फिर तो कागजां ਨੂੰ उस फाइल चला देना। पुरानी फाइल में। इतना आसान है ये? सर कागज तैयार होता 10,000 च, अच्छा। फाइल च लगता 15,000 च। ओहो, कहो तो सीएम उसकी फाइल चलवा देना। नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता इससे। सर ज्यादा तो ज्यादा मुकदमा ही हो जाएगा ना, तो 25 साल लग जाते हैं मुकदमा क्लियर हो। हाँ, दीवानी केसेस आपको पता ही है हमारे यहाँ तो। अगर सस्ता जो शाही किला मिल जाएगा खान साहब मैं तुहानू ऐसा शाही किला लैके देना है, शाही महला ना ले दी। अच्छा जनाब हीरा साहब जी ये सारा काम अगर 25,000 में होता है तो पूरा मुल्क क्यों नहीं करवाता? सर ये 25,000 तो लेबर है, बाकी कंसल्टेंसी है। कंसल्टेंसी इसकी? जी हाँ। और वो कितनी लेता है? 50-50। अच्छा ये बताइए कि वो जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है वो पुराने डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच कैसे होता है? जिस तरह रोटी पकती। रोटी पकती, इसका क्या मतलब? हीरे दा अपना तंदूर भी है। नहीं यार, ये क्या फजूल सी बात है। सर एक तवा लवो, उत्ते कागज रख दो, थले हल्की आंच ते अग जला दो। अच्छा क्योंकि कागज च हुंदी नमी, अच्छा, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਚਲਾ ਦਿਓ। ओए होए होए। ये पटवारी नहीं है, कोई साइंसदान भी है। अच्छा जनाब खान साहब, इससे पहले कि आपकी राल टपकना शुरू हो, याद रखिए कि पिछले दिनों एक स्कैंडल पकड़ा गया है। 2 लाख कनाल जमीन इसी सूबे में इसी तरीके से बेची गई थी। खान साहब अपना माइंड मेकअप करें, बताएं काम करना है या नहीं करना। असि नहीं करना मुंडिया, असि इस कुत्ते काम च पैना ही नहीं। वाह 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 खान साहब। वैसे असेंबली किन्ने की मिल जाएगी? ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ? वाह, ठीक है हीरे, ये तो नहीं मान रहे, तुम जाओ, मैं कोई और पार्टी घेरता हूँ। एक से एक फुकरा पड़ा है यहाँ।
ਟਾਈਮ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਮੈਂ 2 ਕਬਰਸਤਾਨ ਵੇਚ ਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਨਾਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਲੈ ਜੀ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ अल्लाह अल्लाह करके हौसला तो करी बैठे हैं, हुन अल्लाह वारिस है। हाँ जी, अल्लाह वारिस है। अगर आपके हिस्से में सिर्फ फकर है, सिर्फ फाके हैं, तो वो आपको मिलने ही मिलने। वो तो मिलने है। नहीं खान साहब, हर सुरंग के आखिर में कुत्ता बैठा हुंदा। लो जी सदमा सिस्टर्स आई ने। अल्लाह खैर करे। की होया? अमीर किदों होना है? फैसली असी हुन फैसला कीता की असी 2 नंबर काम नहीं करना। गोडे गोडे भुख पई है घर। हाय की होया खान साहब? गोडियां दा जिक्र होया, इन्हां दी मां बड़ी याद आउंदी है। क्यों उन्हां दे गोडे खराब सन? मैनू कुटदी हुंदी सी, मैं कहना भी मैनू छड्ड दे, कुटी जाना। मारी जाना, यानी कुटती थी? नहीं नहीं, दबांदी थी, दबाती। अच्छा, मैं कुटती। नहीं कुटदी भी सी। 1 मिनट जी। हेलो। नहीं यार नहीं, हम काम वाम नहीं कर रहे आज। हैं? मर्सिडीज है? कोई पागल तो नहीं है? अच्छा, 3 दिन लगातार मेहंदी, उसके लिए वो कोई ढंग का ग्रुप मंगवाया है, कोई डांसर्स मंगवाए, ये मरासियों का जरूर बुलाना उसने। तेरा खाना खराब हो। अच्छा भाई ठीक है, उसे भेज दो, मैं इंतजार कर रहा हूं। अकाउंट सी खान साहब, ये एक नया क्लाइंट बाहर से आया है, उसकी शादी है, 3 दिन तक उसकी मेहंदी चलनी। 3 दिन? वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ खबरदार के मौसीकारों से ही एंटरटेन होना है। अल्लाह उदा भला करे, जिंदा वास्ता रहे। आप पर डे उससे 5 लाख मांगिएगा। 5 लाख? 5 लाख? एक तो उनकी पसमानदगी नहीं जाती, मैं तंग आ चुका हूं। और उसे बिठाना कहां है, घर की हालत ठीक करें, मर्सिडीज पे आ रहा है, बाहर खड़ी होगी। सर, उसके बारे में सुना है कि वो हर 2 घंटे बाद अपनी गाड़ी धुलवाता है, बहुत नफीस आदमी है। ये बंदा को बड़ा है आफ्ताब साहब, 2 घंटे बाद से वजीरिया से नहीं तो आउंदा। अल्लाह खैर करे, बाहर बैल होई है। ओ पुत्रे, हाँ जी। ओदा नाम की है? शकील कांडीवाला। क्या? शकील कांडीवाला। मांडी वाला तो सुना था। ये 5 लाख होने देना। मैं लेके आता हूं। इज्जत ने लेके ये आइए आइए, आ जाइए सर, प्लीज वेलकम, बैठे। ਉਹ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? यही है कांडीवाला साहब। हैं? ਇਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी ये 2 घंटे बाद गड्डी तो आंदा। जी। पुत्र चेक कर ले, तो आंदा नहीं धोंदा होएगा। तो जनाब दा बिजनेस की है? जी पूरे यूरोप में मेरा कैश एंड कैरी का कारोबार है। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। यस। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਓ? ਆ ਪੁੱਤਰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਚੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। और बाबा जी मेरी अपनी गाड़ियां हैं, अपनी। ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਲੰਸਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ। 3 दिन मेहंदी का फंक्शन, 3 दिन बारात का फंक्शन, 3 दिन वलीमे का फंक्शन। ਤੇ ਆਖਰੀ 3 ਦਿਨ ਸੋਗਾ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। हाँ, उस तो बाद उन्हें तौबा कर ली सी। किसने? माँ बाप ने, बल्कि उन्हें से पर्चा होया सी। बल्कि उन्हें सजाए मौत हुई थी। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਵਾਲਾ? रेड बुल मिल सकते हैं? रेड बुल? हाँ जी। जी तेरा मुंह तू ब्लैक बोल पी। मेरा बहुत वसी कारोबार है। अच्छा, मुझे खुद याद नहीं मेरा बिजनेस कहाँ कहाँ है। ते अपना इलाज करा मामा। अल्लाह दी कसम, मेरे सामने काले खां धर्मिंदर लग रहा है। कहा साहब ये कुछ पैसे रख ले। एक ही पुत्र एडवांस है। नहीं नहीं, ये आपका नजराना है। नजराना? ये अपने आप को बेहतर करें, अपनी हालत ठीक करें। ये पुत्र ये पैसे मैं रख ला। ये आपके, ये बाबा जी। मैं गाना गावा या ना गावा? ये आपका माइंड है, जो मर्जी करे। ये शादी होवे या ना होवे? नो प्रॉब्लम। ये कियामत आवे या ना आवे? अच्छा पुत्र, जांदे जांदे एक सवाल का जवाब। हुक्म करे। ये तो 2 घंटे बाद मर्सिडीज तो आना क्यों है? अच्छा जी, मुझे अब इजाजत है प्लीज। खुदा हाफिज। चलानी बानो भाई नु मर्सिडीज तिकर छड़ के ते आइए। हां जी चलो, चला वेख के आइए, गड्डी भी इन्हां दी।
क्यों फिर? और ये नजर कितने दी उसने? 50,000 50,000? देखो रब जो दिंदा छप्पड़ फाड़ के दिंदा, सानू छप्पड़ छवाड़ के दिते है। बाहर कौसली को गन पॉइंट से पैसे लैन दी होनी। खान साहब देखा, आपकी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ने आपकी मदद की। बड़ी मेहरबानी है देखो जी, लेकिन पता नहीं की गल है, जदों भी मेरे हाथ च पैसे आउंदे आ मैनू लगदा मेरे को खोड़ आ रहा है। अब किसने आना है तुमसे छीनने? हाँ सही गल है, चौधरी थे अंदर है। और पहले पता कर लो और कितने चौधरी की जमानत तो नहीं होगी भाई? हो लो मैं जरा चेक करता हूँ। ठहर जा पुत्र, और ठहर जा पुत्र। ठीक है, हाँ आया। अपनी गड्डी ले ली। क्या हुआ क्या? रस्ते च मंगदा भी आया। मैं जिहदे कोल नहीं मंगे वो नहीं मैनूं पैसे दिते। जेड़े इलाके च वोट मंगदा सी हुण उथों आटा मंगदा। उन्होंने मेरी लत तोड़ के इत्थे रख दी। खान साहब मैं लैना तुहाडे कोल बदला, हुण तुसीं तगड़े हो जाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा कर दिओ। कड़ियाल दे गाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया अल्लाह मिलाया, बिछड़ा नहीं होया लाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी। तुसीं ये देखो मेरा डांस सिर्फ इन्ना की रह गया। अच्छा खान साहब, जो पैसे अभी आपको दे के गया वो खुदा दा वास्ते जी की होया है जी? की हो गया अफ्ताब साहब? इत्थे पैसा आया है? बंदा 2 मिनट पहले भी ब्रेक ले लेंदा। केड़ा पैसा साडे कोल? उन्हें सारी जिंदगी झूठ नहीं मारिया। एक मिनट पुत्र, एक मिनट। हाँ जी सलाम अलैकुम जी जनाब, मैं उसे काम आया तुम दसिया थे खाला बीमार है, हूँ नहीं ठीक होंगी मैं की करा? वो जिसने ठीक होने लगती उतों पुलिस आ जाती है। हाँ जी उसे काम आया, बस शुरू करान लगा। अच्छा इस वारी कल्ले नवाज शरीफ नूं रगड़ा नहीं देना, सारिਆਂ ਨੂੰ देना है। इमरान खान हर वारी बच जाता है। ए लो जी ए लिखिया है साडा जी। अच्छा जी, शायरी साडी है, हाँ। धुन तुसी बनानी है। लो जी चौधरी जी, फिर इमरान खान भी याद करेगा। पैसे दिया खेडां ने, पैसे दिया खेडां ने, इमरान दे भी आसे पासे कई कालियां भेडां ने, इमरान दे भी आसे पासे कई कालियां भेडां ने। इमरान ने तुम्हें कहा क्या है? तू भाई लड़ना तो मैं नवाज शरीफ नाल लड़दा रहो, जरदारी तेरा की लेंदा है? वो तो बेचारा दही ना रोटी खांदा है। जी जनाब। ओ नोट लम्मे ही कमा गए ने, नोट लम्मे ही कमा गए ने, चोरां दा बेड़ा करके सानू लुट के खा गए ने, चोरां दा बेड़ा करके सानू लुट के खा गए ने। चोरा एक मिनट ठहरो, ए चोरां तो मुराद केड़े केड़े दसे चोर तुसी? केड़े लुट के खा गए ने? पता नहीं जी, आप ही लिख के ले आए हो सरकार। लगता है शायद डिड्डो साडे खिलाफ है। हाँ, इसलिए कि सारे चोरों को उसने यकजा कर दिया, और जब ये यकजा होंगे तो बैनुल अक़वामी चोर इत्तेहाद का हिस्सा आप भी हैं। अच्छा तुहाडे कोल किसी ने पूछा है, तुसी एवें सफाई देन लग पैंदे हो? और कोई चौंदा शेर सुनाओ। लगता है इस वारी शायर ने कोई चाहिए दी गल दित्ती नहीं। लो जी फिर अगली गल सुन लो। नेटो दी फौज माया, नेटो दी फौज माया, यान दी जमानत हो गई हुण पाइए दी मौज माया, यान दी जमानत हो गई हुण पाइए दी मौज माया, यान दी जमानत हो गई हुण पाइए दी मौज माया। यान बेटा मैं फायरिंग भी कर सकता। और लम्हे खुदा मिल। यान दी नहीं नहीं नहीं। अच्छा मेरी गल सुनो, हाँ जी। अजे तुहाडे कोल पैसे आए न वो मैनूं दिओ। अच्छा मर्सिडीज वाला नहीं देगा सलेंसर दा बच्चा, वो कितने पैसे ने? पागल होए हैं, साड़ी को कितने पैसे है? है देखना यार, जुत्ती मार के ढोलक ही पाड़ छड़ी है। ओए खैर है? असल तो मेरे को जादू दा पूछ रहा सी, जेड़ा मैं जेल सीख के नहीं आया उत्थे मेरा एक उस्ताद बन गया सी जादूगर। अच्छा, उन्हें मैं 4-5 टोटके सिखाए ने। अच्छा, वो जादूगर जेल में क्या कर रहा था? वो जुए च अंदर होया सी। हाँ सब ऐसा जादू करा और थोड़ी आंडी नहीं पई। आहो
ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲਈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ 2.5-3 ਕਿਲੋ, ਫਿਰ ਮੰਨੋ? 2.5-3 ਕਿਲੋ? ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਬੋਟੀ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਰੀਨੀ ਗੋਸ਼ਤ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ। ਚਲੋ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, चिट्टी हांडी है। शायद मजाक की आदत है। और तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर गया है जी। रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। मजूर चोरा जा गल था। हाँ जी तुसी ब्रेक न लेना वो आएगा तो ब्रेक लेना। मैं जा मैंने ब्रेक ले ली है। मैनू यकीन है तुसी भी ओदे नाल रले।